Bringing hope the world over. Hope Channel. Maragsakan na kamangidanon kada kayo gagayem ken kakabsat, iti may sana ragsak ken nadaya o kablaaw, iti naimbag nga oras ken aldawyo ita kanito. Iti panagadal ti Biblia, siyak ti kadwayo ni Pastor Relino M. Urbi, iti panagadal ti sauna, ti dayto a programa, The Fountain of Life, ubog ti biag. Wen kakabsat, tagtultuloy panagadal tayo ti sauna, iti napauluan anya, ti kasasaad, ti tao amatay, dila mabalin nga uwisen tayo iti panakabalin ti Apo, babaen ti Espiritu na iti panagkararag tayo kakabsat. Agkararag tayo. Managayat a Diyos sa mamin ay langitan, maminsan pay, idanon mi ken ka, daytoy a programa, daytoy a panagadal ti Biblia, ket dawaten mi ti Espiritu Santom, agministro kada kami. Siak kas adipen mo, isurunak, ket ited mo kanyak, iti panakaawat, kin kanasirib tapno ti kasta, may pakaamok kadakwada, dagito nga kakabsat ngagdengdengeg, ti saom, nga isutmang tidbiag, ken namnama ti panakaisalakan. Dawatin mo digitoy, ken Kristo nga Jesus. Amen. Wen kakabsat, ti paulo ti adal tayo ita, akan ito ket anya ti kay papanan ti tao amatay. Ti maysa sa ludsod, numatay ti tao, agbiag tupay aya manen? Anya ti mapasamak ti tao, intun umay ken kuana ti papatay. Papanan na, daytoy intun umay ken kuana iti papatay. At dapay kadi namnama, baksay iti papatay, wenno awanen. Ti Biblia kakabsat, sungbatan na, no anya ti kay papanan dagito a saludsod. Kastapay may salusaludsod, anya ti kararwa. Wen kakabsat, kaduan na panakamu dagiti tattao. No may papanti papatay, intun matay ti may nga tao, kunada no nasingpet, nagaramit ti naimbag, nalinteg, intun matay ket mapanidya langit, adagos. Ngem no ada na aramid na nga dakes, ket saan met nga managdaktakes unay, saan met nga nalintag unay, ket kalalaingan na, mapan ijay sursuro dagiti duma lugar nga isu iti purgatorio. Tidakkala sa ludsod isu daytoy, apay amatay ti tao. Awan ti sabali papanan tayo no saan nga isu iti sao ti Biblia nga isu ti sao ni Apo Dios. Katag subli tayo ijay panamarswa, masarakan ijay libro ti Genesis. Idi nga pinarswa ni Apo Dios dadan ken ni Eva, iti may kanem nga aldaw. Imbilin na kadakwada nga mabalinda nga kanen dagiti amin nga bunga ti kayo ijay harden ti Eden. Malaksid iti panangan iti bunga ti kayo ti panakamu tinimbag ken dakes. Kasto iti kunana ijay Genesis 2:16 ken 17 kakabsat. Kunana, ket ni Jehova Dios imbilin na iti tao kinunana kadagiti amin akayo iti minuyungan mangan kanto asiwaya-waya. Ngem ti aggapu iti kayo ti pannakaammo ti imbag ken dakes saan munto akanen. Ta iti dayta a panangan mo iti dayjay matay kanto adi bumurong. Kaya't nangarod nga sawen kakabsat, ijay harden ti Eden, iti nangibalikasan ni Apo Dios, iti papatay ti tao, apaman, ngagsukir, iti panangan na, kadayjay, bunga ti kayo, panakam mo tinimbag, kendakes, intun kanen na, sukiren na, dayjay imbilin ni Apo Dios, umay tumeten ken kuana iti papatay. So nga kitaan nyo kakabsat, ti prinsipyo, iti panagsukir kadagiti pagayatan ni Apo Dios,
ti panagsukir kadagiti bilbilin ni Apo Dios ti ibunga na isu iti papatay. Nga mamuy ti napasamak ti kababaan ti istorya kasto iti kunana ni Eva immasideg. Ijay bunga ti kayo ti panakamu ni magkandakes ket nangan agsipud ta sinulisog ni Satanas. Takastoy ti kunana ijay Genesis 3, 4, aging gana iti 5. Kastoy ti kunana. Ngem iti bunga ti kayo nga adda iti tenga ti minuyungan kinuna ti Dios. Di kay tukanen ket uray sagiden dila ket ta matay kayto. Ket ti uleg kinunana iti babae. Saan apudno amatay kayunto? Tat ti Diyos amuna nga iti aldaw a pananganyo iti dayta dagiti matayo malukatan danto. Ket kasla kayton iti Diyos a makaammo tinaimbag ken dakes. O kuna ni Satanas kakabsat a nagparang ijay kayo ti panakamu tinaimbag ken dakes nagparang kakas maysa nga uleg kunana iti sulisog na saan kayunto amatay. Numangang kayo kadaytoy a bunga ti kayo. No diket di kunana agbalin kayunto akasla Diyos. Tahan nyo iti panangitang gaya ni Satanas kakabsat, iti panagbasol, ken panagsukir kadagiti bilbilin ni Apo Dios. Itang gaya na, iti nangat ngato atukad, iti panagbiag ti tao. Ngarod, kayat nangasawen, no apay amatay ti tao, kabsat ko, saan laeng nga dayjay panangan na ti bunga ti kayo, ti panakamu ti naimbag ken dakes, nga saan nga ipalubos ni Apo Dios, no diket di dayjay isusukir na iti bilin ni Apo Dios. Nga saan da amangan ti bunga ti kayo, ti panakamu ti naimbag ken dakes. Saludsod kakabsat, anya ti kararwa. Anya ti kararwa. Kaya't yu makakita ti kararwa kakabsat, sino kada kayo ti nakakitan ti kararwa. Kaya't kung ipakita kada kayo, no anya ti kararwa. Kararwa! 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 Daytoy gagayem ti kararwa. Maysa anabiyag, maysa nga gungunay, maysa nga agsao, maysa nga aganganges, dayta ti kararwa. Prueba kakabsat, adda kadi masarakan ti nasanto na surat nga ti tao asibibiyag, aganganges, agargaraw ket isu ti kararwa. Adda kakabsat. Thank you very much. Kastoy ti kunana, tinasanto na surat. Ijay Genesis 2, versikulo 7. Ket ni Jehova, Dios binukel na ti tao iti tapok ti daga. Ket impuyot na iti agong na ti anges ti biag. Ket ti tao nagbalin a kararwa a sibibiyag. Anya ti kayat nga asawan kakabsat ni Apo Dios binukel na ti tao manipod ti tapok ti daga. Ket idin na nabukel ni Apo Dios ti tao manipod ti tapok ti daga, kunana impuyot na, kunana impuyot na ti anges ti biag, ket ti tao dimmanon iti anges ti biag ngayon pabulod ni Apo Dios nga nang tedken kwa na ti biag, ti tao kunana tinasanto na surat a binasa tayo, nagbalin a kararwa a sibibiyag. Saan na nga kunanga adda kararwana. No diket di, kunana tinasanto na surat, no basaan tayo, nagbalin a kararwa a sibibiyag. Ket na nga sawen, sika, kabsat ko, nagdingdingeg, kararwa ka. Taapay, sibibiyag ka. Siyak, nga rod, may saak a kararwa. Dayta, ti kararwa, a kabsat. Ti kararwa, isu, ti tao, anabiyag.
Takunana tinasanto na surat, kaduan ti panakamuda, nga ti kararwa ket saan amatay. Ti kararwa ket intun matay ti tao, adda pumanaw ken kuana si bibiyag, ket awan iti pormana, ngem si bibiyag, nga mapan iti langit. Dito ti panakamu dagiti tattao, kaduan nga ti kararwa ket kasjay. Ngem ti Biblia kunana sa kakabsat, ti kararwa nga agbasol matay ito. Kunana ito Ezekiel 18 versikulo 4. Kastoy ti kunana ti Ezekiel 18 versikulo 4. Adtoy nga amin nakararwa kukwak ida. Kas ti kararwa ti ama, kas tamet ti kararwa ti anak, alalaki, kukwak. Ti kararwa nga agbasol matay ito. Muy ugabsat, adamay sa napanak nga pagtaengan, ngay may kadakwada ti maysa na ladingit akapadasan, isu iti ipapatay ti ayaten ti maysa nga ama. Idin nga naimbitaran kami nga napan sa Diyay, idi sumrekak nakita kiti maysa nga lamisaan ket napunpuno ijay ti inumen nga arak. Kedi din kalpasan nga nilulawag ko ti kay papanan ti papatay, noan niya ti kararwa. Nagsaludsod ti maysa nga kabsat ket kunana, Pastor, nung arod, dayjay natay ket saan nga isu ti kararwa, tati kunam ket ti kararwa tao. Sinnungay nga rod di jay nagparikna kanyak. Kastoy ti saludsod kakabsat. Amom tinsungbat ko, insungbat ko iti panagsubli ijay harden ti iden dayjay panulisog ni Satanas ken ni Eva. Anya ti kunana, tinasanto na surat ang basa ito, ijay harden ti eden, nga napasamak sa jay kunana ni Apo Isus, apaman nga mangan kanto, dahil ito abunga ti kayo, panlakamunti na yung bagkandakes, matay kanto adi bumurong. Ngem kunan ni Satanas, saan kanto amatay, nudiket di, agbalin kanto, akas la Diyos. Kayat nangarod nga sawen, adda iti agkontra a prinsipyo ken sursuro. Kuna ni Apo Dios, apaman nga agsukir ka ket mangan ka, ti bunga ti kayo, ti panlakamu ti naimbag kandakas, matay kanto. Ngem ti kuna ni Satanas, saan kanto amatay? Saludsod, natay ka di daadan ken ni Eva, wen natay da. So nga imay iti papatay ka dagiti aming nga tattao, agsipud ta, isuda, nagbasol da, kakabsat ti pagayatan ni Apo Dios. Ket ti tao, imay kadakwada ti panagbasol, kakabsat. Ita, no adda matay, kakabsat ko, ni Satanas, aging ga ita, panpaneknekan na, nga ti maysa nga tao, uray intun na tayen, tuladen na, tapno ti kasta, ipakita na, tuladen na iti langa, tuladen na iti timek, tuladen na iti panagtignay, agparang, tapno ti kasta ket paneknekan na, idi paylaang ugma manipod itatta, nga dadya imbaga na nga panangsulisog na, kadaadan ken ni Eva ket pudno. So nga itattano damatay, tuladen ni Satanas ti timek, agparang, kalpasan ti talong aldaw, tapno ti kasta ket paneknekan na, nga pudno paylaeng, dadya ibagbagana, kakabsat. So nga kastoy, iti sarita, ngem ti sursuro asaan a masarakan tinasanto na surat ti Santa Biblia, ket ti tao intun umay ken kuana ti papatay, adda pumanaw ken kuana a kararwana nga agturong iti langit. Kasta ti pannakaammo ken sursuro dagiti tattao nga kaadduan iti agdama
nga ti tao inton umay kan kuana ti papatay, at dakararwana, apumanaw kan kuana, katagturong iti langit. Sana na imbag da ito yung sursuro, kakabsat. San nga miso nga sursuro tinasanto na surat. Ta, ti Biblia nalawag, nga ti tao, isu, kararwa, si bibiyag a tao, agang anges a tao, isu, kararwa. Ngem, ti sursuro ti kaduan, ti kararwa, ket pumanaw iti day ta tao, kalpasan nga isuna ket natay, mapan iti langit, kakabsat. Stoy ti kayat na nga sawen. Ti sarudsod, kakabsat, numatay ti tao, sa dinno, ti papanan na. Tunmatay ti tao, sa dinnungay, ti papanan na. At dati ko na natin sa ito na surat, nga isu iti agtultuloy nga dadalan tayo, kakabsat, iti Genesis 3. Saan tayo iti Genesis 3:19, kastoy ti kunana. Babaen tiling-et tarupam, mangan kanto ti taraon, aginggat di ka agsubli iti daga, isu a nakabuklam, tatapok ka, ket iti tapok agsubli kanto. Kayat nangarod nga sawen, kakabsat, nga ti tao, intun umay kan kuana ti papatay, awan deje kararwa apumanaw kan kuana nga mapan ijay langit, no di ket di, ti tao intun matay, ket deje bagina, nga isumet laeng tinang nakabuklan na, nga binukal ni Apo Diyos manipod ti tapok, agsubli ije tapok nga nakaramidan na. Agsina, deje anges na, ken deje bagina, nga deje bagina intun umay kan kuana ti papatay, agbalin atapok. Deje anges na ngayon pabulod ni Apo Dios, the breath of life, ket agsubli ken ni Apo Dios nga naggapuan na. Apay, agsipud ta, isuti ko na ti Biblia, ito'y Ecclesiastes 12, versikulo 7, kastoy ti kunana, kakabsat. Ket agsubli ti tapok iti daga akas idi, ket ti Espiritu agsubli iti Dios anang ted ken kuana. So, kahit nga sawen, ti tao kakabsat, gayem, intun umay ken kuana ti papatay, dayjay bagina, nga nakabuklan ti tapok, kakabsat, ket agsublimot laeng ijay. Ket dayjay anges na, nga isu iti mangted ti biag, nga inted ni Apo Diyos ken kuana, agsubli isadyay. So daytoy dayjay espiritu, anges ti biag. Ti kayat nga sawen dayjay anges ti biag, espiritu. Ti kayat nga sawen ijay daan nga testamento, iti Hebreo ket ruwa. Kayat nga sawen breath, anges. Nga isu ti mangted ken ka iti biag. Di mo't no agang anges ka, ket nabiyag ka, ngem no saan ka nga agang anges, awanan ti biyag mo, natay kan. Kastamit laeng, kakabsat. So nga ti Espiritu nga kunana tinasanto na surat, abinasa tayo tatay, ngagsubli iti Diyos, so dahi anges ti biyag. Dahi anges ti biyag, uno Espiritu nga kunana, ket angin, kakabsat. Saan akararwa, wano na biyag, nga agturong iti langit, nga mapan iti sidong ni Apo Dios, kakabsat. Anya pa iti kunana tinasantuan na surat, ijay Job 7, versikulo 9, kastoy ti kunana, ti Santa Biblia. Kas ti ulep marunaw, kanagpukaw, kasta ti umulog ken tanem, dinto umulin, dinto agsublin, iti balay na, uray tinagsaadan na, dinanto malasenen. So nga naglawag, tiket na nga sawen, kakabsat, tinasanto na surat, nga intun matay ti tao, agpukaw, ti anges na
agsubli kini Apo Dios. Ket santon nga agsubli daytoy nga tao, inton na ipunpun ijay tanem, ijay sementeryo, kalpasan ti talong aldaw, saan nga agsubli ijay pagtaengan na, tapno ti kasta agparang manen, no diket di awanen nagsublin ti bagina ijay daga, ket ti anges na nginted ni Apo Dios nga isut nang ted ti biag kenkwana agsubli met laeng iti Dios nga nangaramid ken nangipabulod kenkwana kakabsat. Kunana pay ijay Job 14 versikulo 14 kastoy ti kunana kakabsat. Numatay ti tao agbiag tu ayamanen, amin nga aldaw ti nakigubat ko, agurayak kuma, agingga at ti nakawayawayak, dumteng. Et nangaur nga sawan kakabsat, wen ti tao umay kenkwana ti papatay, ngem aguray isuna ijay tanem, agingga iti dumteng kenkwana iti nakawayawayak. Kang kayo ti maysa nga ilustrasyon gagayem. Makita yu daytoy maysa a bumbilya. Daytoy a bumbilya ket awan ti lawag na. Saan nga agsilsilaw. Ngaminton maikabit daytoy ijay ayan iti kuryente nga mangted kenkwana ti bileg na nga aglawag. Mai-on isuna manipod ijay switchboard. Ket agtaray iti kuryente, dayto a bumbilya aglawag. Kastamet ti tao. Ti tao inton matay. Kas metlaing iti bumbilya nga awan kenkwana iti biag. Ngem inton adangan kuana iti biag. Kas metlaing iti bumbilya nga addakenkwana ti lawag. Nga nang ted kenkwana iti nakabalin nga glawag agsipud ta si kakabit ijay switchboard iti kuryente nga mangted kenkwana dagtultuloy alawag na. Kastamet ti tao. Kabayatan asi bibiyag ti anges ngim pabulod kenkwana ni Apo Dios ket napateg. Ket usaren na pagserbina dayta abiyag ngim pabulod ni Apo Dios kenkwana apagdayaw na kini Apo Dios. Tapay inton umay kenkwana ni patay awanen iti serbina no diket di agsubli isuna ijay daga ang nakaparsuaan na ket dayjay anges agsubli met laeng iti Dios nga nangipabulod kenkwana kakabsat. Kastoy pay ti kunanan ti nasanto na surat, may papan ti kasasaad ken pagturungan ti papatay ti maysa nga tao. Kunana ditoy Salmo 146 verse 6. Kastoy ti kunana kabsat. Ti anges na agpukaw, isu agpulang iti dagana. Iti daytamet lang aldaw dagiti pampanunot na mapukaw da. So kayat nangasawen kakabsat, ti maysa nga tao inton umay kenkwana ti papatay, ti anges na nagpukaw. Agpulangan iti Dios nga isu iti nangipabulod kenkwana ket dayjay bagina nga na daga ti nakaparsuaan na agsubli met laeng ijay daga nga nakaramidan na kakabsat. Kastoy pay ti kunana ti nasanto na surat ijay Ecclesiastes 9 versikulo 5 ken 6. Kastoy ti kunana, ta dagiti si bibiyag ammuda amatay danto. Ngem dagiti natay dida ammu ti anyaman. Isuda awanandan iti gungguna, tati pakalaglipan kadakwada nalipatanen. Versikulo 6 kunana, kastamet ti ayat da, ti gura da, ken ti apal da, napukawen iti nabayag. Isuda awanandan iti pannakabiyang ngagnanayon iti anyaman anaaramid iti baba ti inin. Kastoy ti kunanan ti Santa Biblia kakabsat. Datayo amin na si bibiyag ammo tayo amatay tayo.
ket dagiti natay kunana awanen ti pannakaamuda. So anong natay ti maysa nga tawo kabsat, sa munamnamaan nga isu ket agang anges, sa munamnamaan nga isu kalpasan ti talong aldaw ket agsubli iti balayo tapno butbut ngen naka. No di ket di awanen. Awanen ti kabailan na. Amangammo kadagiti adda ang mapaspasamak ti aglawlaw. Tapay kunanan sa santo na surat, awanen ti ayat na. Awanen ti pannakaammo na. Nalipatan dan. Awanen. So nga datayo asi bibiyag, ammo tayo amatay tayo, kas kunanan sa santo na surat. Ket dahito abiyag ngayon pabulod ni Apo Dios ay wanan tayo. Dahito abiyag ngayon pabulod ni Apo Dios sa lakniban tayo. Dahito abiyag ngayon pabulod ni Apo Dios ited tayo apagserbi ken kuana kabayatan kadagiti nabatbati a panagbiag tayo dito rabaw ti daga. Taintun umay kada tayo ni patay. Awanen iti kabailan tayo. Di kangam mo nunya ti mapasamak ken ka iti panagbiag mo. Isung itatta ta si bibiyag ka. Pagserbim kini Apo Dios ti biyag mo. Itatta ta si bibiyag ka. Aramatem daytoy a biyag nga pagdayaw kini Apo Dios. Tatatta si bibiyag ka. Ibagam ti ayatem nga asawam ay ayatan ka. Bakit? Kunam. Tatta ta si bibiyag ka regalwam ti ayatem. Tatta ta si bibiyag ka aramidem amin nga aramidem apakaidayawan ni Apo Dios. Itatta ta si bibiyag ka pakawan mo dagiti basbasol mo kini Apo Dios. Itatta ta si bibiyag ka ipakitam ti panagayat mo iti padam a tao. Tapay kabsat ko intun umayken ka iti papatay san munto nakabailan adayawen iti Dios. San munto nakabailan aparagsaken dagiti tao. Tapay imayken kan ti papatay. Takastoy kunana ditoy Salmo 115 verse 17. Kastoy ti kuna ti Biblia. Dagiti natay dida idaydayaw ni Hioba. Ken siya sinuman a bumaba iti ulimek. Kayat nangor nga sawen tatata si bibiyag ka aramatem dayta biyag ng pabulod ni Apo Dios pagdayaw mo kenkwana. Tay jay tanem. Ijay ayan ti papatay. Saan mun nakabailan adayawon iti Dios. Saan mun nakabailan aparagsaken dagiti aglawlaw mo. Taapay imay kan iti papatay. May sa prinsipyo ti Biblia nga ti papatay ket isuro na may salaeng apan naturog ijay tanem. Panaginana ijay tanem. Aging gana nga umay ni Apo Isus iti may kadwa. Ti Biblia isuro na graman dagiti manurat nga ti ipapatay ket saritaan da iti nasursurok a 50 beses 50 daras asaritaan da nga ti ipapatay ket maysa apan naturog. Kunana iti Salmo 13 versikulo 3 kastoy ti kunana tinasanto na surat Salmo 13 versikulo 3. Imutektekam kadi ket sungbatan nak o Dios o Hioba Dios ko. Silawam dagitoy matak tapno diyak kuma mailibay iti turog ni patay. Ije Daniel 12 versikulo 2 kastoy pay ti kunana tinasanto na surat. Ket adu kadagijay a maturog iti tapok ti daga mariing danto. Ti dadduma iti biag nga agnanayon ket ti dadduma iti pannakaibabain ken awan ti patinggana nga umsi. So ayan na ti kayat nga saritaan kakabsat ti Biblia. Lawlawag na nga iti papatay ket awan ken kuana ti kararwa nga pumanaw as ibibiyag nga mapan iti langit wenno mapan mangbutbuteng wenno mapan mga lalilaw no diket di ti tao intun umay kan kuana iti papatay ket agsubli dayjay bagina iti daga na parswa nakaaramidan na ket dayjay anges ti biag nga isut mangted ken kuana iti biag
ag sublimot laeng iti Dios nga nangi pabulod ken kuana. Ti papatay isuro na ti Biblia nga maysa apan naturog. Ijay tanem. Maysa apan naginana kadagiti rigrigat ken banbannog ti tunggal tao ana biyag di trabaho ti daga. Idi ni Apo Isus sa madama nga gisursuro kadagiti disipulos na ken kadagiti tao. Adati maya damag ken kuana, damag nga ni Lazaro gayem ni Apo Isus. Nga dungdungwen ni Apo Isus. Ket masakit. Namnamaan dagiti tao nga agsipud ta gayem ni Apo Isus ni Lazaro, ket ni Lazaro gayem na met ni Apo Isus. Namnamaan dagiti tao nga tumakder ni Apo Isus ket mapan iti balay de Lazaro tapno ti kasta ket agasan ni Apo Isus ni Lazaro. Ngem ni Apo Isus nagtultuloy nga gisursuro. Na itantantan dayjay ipapan kuma ni Apo Isus iti balay de Lazaro sipud ta nadamag na nga masakit ni Lazaro. Na itantantan naging gana nga kadagiti damag ngagsasurno nga naipadamag ken ni Apo Isus ket masakit ni Lazaro aging gana nga may kenkwana iti papatay. Nakuna ni Apo Isus wen mapanak tapno ti kasta ket may pakita ken may pabuya iti pannakabalin ni Apo Dios. Daytoy nga kapadasan ket masarakan ditoy Juan 11. Kastoy ti kuna ni Apo Isus. Ije Juan 11 versikulo 11. Sinauna dagitoy ket kalpasan na kunana kadakwada ni Lazaro agayem tayo matmaturog. Ngem innak tapno riingek titurog na. Kalpasan nga ni Apo Isus nanggeg na ipadamag ken kuana nga ni Lazaro saan langanen nga masakit no diket di imay ken kuanan ti papatay kastoy tinsungbat ni Apo Isus. Ni Lazaro agayem tayo kunana ket matmaturog. Kitamuyo ti kunana ti sumaruno nga bersikulo kakabsat ti bersikulo 12 kinunana nga rud kadagiti adalan ken kuana. Apo, no maturog umimbag to. Ngem ni Jesus nagsao may papan iti papatay na. Ngem impapanda nagsao iti panaginana iti turog. Idin kinuna nga rod ni Jesus as silalawag kadakwada ni Lazaro natay. Kahit nangarod nga sawen kakabsat. Ni Lazaro natay, ngem ken ni Apo Isus agayem ni Lazaro maysa a panaginanawan na panaturog laeng ijay tanem. Kada tayo ammo tayo nga ti tao intun umay kankwana ti papatay natay ket agturong ijay tanem. Ngem ken ni Apo Isus agayem ni Apo Isus kas ni Lazaro, ani Lazaro gayem namet ni Apo Isus, ipapan ni Apo Isus, dahil nga ipapatay, ang maysa apan naturog. Wen kabsat, intun sika gayemem ni Apo Isus. Intun sika itad mo, tibiyag mo kini Apo Isus. Intun sika kiti pakawan mo, dagiti basbasol mo kini Apo Isus. Intun sika katawatem ni Apo Isus kas personal manubot kan mangisalakan mo. Uray pay umayto ken kanipatay. Umayto ti may sangal daw intun umay ni Apo Isus. Ipaay na ken ka iti panagungar manipod ijay tanem. Taapay kuna ni Apo Isus, kuna na ditoy bersikulo 25, kuna ken kuana ni Jesus, siyak ti panagungar ken ti biag, ti mamati kanyak uray numatay, agbiag tupay. Siya sinuman na mamati ken ni Apo Isus, siya sinuman nga agserbi ken ni Apo Isus, uray umay ken kuana ni patay kapsat, agbiag tupay, akas ken ni Apo Isus, ngay may ken kuana ti papatay, ngay may ken kuana iti panagungar. Dimet ko na ni Apo Isus, inak ket mapangkuriingen ni gayem ko a Lazaro, dimet ko na nakabsat,
When ni Apo Isus napan ijay balay de Lazaro. Ket idin nga ni Apo Isus dimanon ijay balay de Lazaro. Kas talauna iti sangit ni Maria. Ken dagiti kakabsat na ni Marta. Nga no apay nga ni Apo Isus ket intantantan na iti papan idadanon na ijay balay de Lazaro. Kunana, Apo nagbayag kan aya nga umay si mangpet dito balay mi. Tanong nasapsapa kala kuma, nadanunam pay kuma, ni Lazaro gayem mo, ni Lazaro kabsat mi. Ngamita, natayan ket addan ijay tanem, upaten nga aldaw, isunga na nga addan ijay tanem. Kuna ni Apo Isus intayo ijay tanem, ket mapantayo ijay tanem, tapno ti kasta, pagungarek ni Lazaro. Ket idin nga dada sa jay, sangwanan ti tanem, kunana ito'y versikulo 39, imbilin ni Apo Isus, ijay Juan 11:39, kunana kastoy, ikatenyo ti bato. Ni Marta, akabsat, tinatay, kunana, kenkwana, Apo, nabuyuken, tamay kapat nga aldaw anatayen. Ni Jesus kinunana kenkwana, jak aya kinuna ken ka, ano mamati ka, makitam ti dayag ti Diyos. Inikat dangarud ti bato, ket ni Jesus intangad na dagiti matana, ket kinunana, Ama, agyamanak ken ka, ket impangagnak. Ket ammok nga impangagnak iti agnanayon, ngem gapu kadagitoy adu a tao ngagtaktakder itaglawlaw, nagsauak tapno patsyenda, asika imbaunnak. Ket idi na isauna, dagitoy, pimmukaw tinapigsa timek, Lazaro rumwar ka. Pudno kakabsat, nga ni Apo Isus ti timek naman nakabalinunay, nga mangted ti panagrihing, mangted ti panagungar, kadagiti amin nga nakigayem kani Apo Isus, nga idi may kanakwada ti papatay akas kini Lazaro pinagungar ni Apo Isus. Kasta ti bilag ti panakabalin, ti timek ni Apo Isus. Intunumay, kastan tumet, iti aramiden na kadagiti namati, dagiti nagbiag nga nalinteg, dagiti nagbiag nga nangited ti biagda apan nagserbi kini Apo Dios, uray pay intun umay kadakwada ti papatay, umay tu iti panagungar, agsipud ta, nagserbida, ken nakigayemda, ken ni Kristo ang mangisalakan, ken manubot tayo, kakabsat. Amuyo, idi nagtimek ni Apo Isus ket kunana, ikatenyo iti bato, nga nakalenged, ijay pagnaan ni Lazaro. Ket, imaginen nyo nga ni Apo Isus ti matana, ket si tuturong, ijay sangwanan wenno ijay tanem ni Lazaro. Saan nga nagtangad wenno inayaban ni Apo Isus ni Lazaro ijay langit, tapno bumaba, no di ket di ni Apo Isus ket inayaban na ni Lazaro ijay tanem nga rumwar, kakabsat. So nga, ti maysa nga tao intun umay kankwana ti papatay, sana mapan ijay langit, no di ket di isu ket agturong ijay tanem. Tentun umay ni Apo Isus nga gapu ijay langit, abuyugan ti ariwawa ti timek der kanghel, kunana toy ipaaynan to ti panagungar, itsublinan to ti biag dagiti tattao anamati kenkwana, isublinan to iti biag da, uray pay no napukaw da, nagsipud ta, namati da, kini Apo Isus. Isublinan to ket pagungaran nanto, dagiti natay, nga dada, ijay, tanem. So ang kunana, ijay umuna, Korinto 15:16, kastoy, ti kunana kakabsat, tano, dagiti natay, saan da nga agungar, saan met, anapagungar, ni Kristo. Ket no, ni Kristo saan anapagungar,
awan kapaypayan ti pamatiyo, at dakay paylaeng kadagiti basbasolyo. O agyaman tayo kakabsat. Tani Apo Isus, saan laeng nga natay, no di ket di may kankwana ti panagungar. Ket dayto a panagungar, umay tumet tutunggal maysa anamati a nagbiag ken ni Kristo, ipaaynan tu dayta panagungar, into numay ni Apo Isus, iti may kadwa. Naging bagadamag kabsat. Nga iti yaay ni Apo Isus, ipaaynan to ti panagungar kadagiti amin nga namati kenkwana, kadagiti amin nga nagserbi kenkwana, kadagiti amin nga nagdayaw kenkwana, kadagiti amin nga nagayat kenkwana, kadagiti amin nga agtultuloy ngagserserbi kenkwana nga garamid tinaimbag kabayatan asibibiyagda. Wen kabsat, saan na mabayag? Mabiiten iti mapasamak. Tadagiti pagilasinan tiyay ni Kristo asidegdan. Umay ni Kristo, umay mangisalakan, ket isalakan na saan laeng nga dagiti natay nga pagungaran na nudiket dagiti sibibiyag, nalinteg nga masarakan na nga yawid ijay langit a pagtaingan, pagarian nga insagana na tumunggal maysa kada tayo. Takunana nagasat dagiti natay, amatay iti Apo. Isungasan tayo danag kakabsat, uray pa inton matay tayo. Nulaket di nagbiag tayo ken Kristo, may bilang tayo anagasat. May bilang ka anagasat. Kayat mo tegbalin, wano may bilang anagasat, into numay ni Kristo Jesus. Kayat mo kadi nga may bilang, nga may sakan tumet, nga isalakan ni Apo Isus into numay kabsat. Awatem ni Kristo, kas personal na manubot, ken mangisalakan mo. Tapno ti kasta, ipainan tuken ka, iti biyag nagnanayon, into numay, iti may kadwa, apa nagparang na. Karagitoy nga nangigam, kakabsat nga mensahe ti biyag, ken damag ti panakaisalakan, dawatek ken ka, ngagdumog tayo, iti panagkararag. Mami nalangitan at toy, naadal mi ti saom, at sapay kadi, tamangted kada kami, tinamnama, ti panakaisalakan, mangted kada kami, ti ragsak, ket mayadayo kada kami, iti buteng, di ket di, kumamang kami ken Kristo, kas manubot ken mangisalakan mi. Nauray pa'y numay kada kami ti papatay, may to kada kami ti biyag nagnanayon, nga awan ti inggana. Agyaman kami Apo, sumbatam, kanaramidam na gito nga raraw mi ken Kristo nga Jesus. Amen. Wen kakabsat, maminsan pa'y agundaway, nangiganyo dahito yung programa, The Fountain of Life, ubog ti biyag. Awisen da kayo manen, isumarno, apanagadal tinasanto na surat ti Santa Biblia, dahito'y a programa. Bendisyonan na kayo ni Apo Dios titunggal maysa. You're watching Hope Channel, around the world. Get the exciting, in-depth Bible study you crave. It's as easy as joining the Hope Bible Study class. Week by week, Pastor Derek Morris and the Hope Sabbath School class use Bible guides that are practically at your fingertips. Log on to hopetv.org. Click the link for the Hope Bible Study class, download this week's lesson, and join our faith-enriching class. You can also download past and future lessons and study a variety of other topics. Go to hopetv.org and click on the Hope Bible Study class. Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy,
we invite you to be a person of hope. Hope Channel, the official television network of the Seventh-day Adventist Worldwide Church. A global network with 9 satellites, 2 uplink centers, and 7 individual channels. The Hope Channel Network ministers full-time in 9 languages, 24/7, to every kindred, nation, and tongue, reaching the world's 7 billion through more than 400 cable TV networks, more than 150 television stations, satellite broadcast, and the internet. In countries closed to Christianity, in crowded cities, to people hostile to the gospel, to your family, neighbors, and friends. To learn more about Hope Channel's exciting ministry or to order a Hope Channel dish, call 1-888-393-4673 or log on to www.hopetv.org. You can also write us at P.O. Box 4000, Silver Spring, Maryland, 20914, USA. Be in too. Join the Hands of Hope Ministry, a visionary group of Christians rapidly spreading the gospel to all the world, every minute of every day. In large crowded cities, in high-rise apartments, and in countries where missionaries lose their lives, Hope Channel is there, making a difference and changing lives. After traveling the globe for nearly 40 years sharing the gospel of Christ, I know of no better way to communicate the gospel than television. You can be a hand of hope in giving the gospel to spiritually hungry people. As a Hands of Hope member, you'll receive monthly reports on Hope Channel's global progress, thrilling mission stories on DVD, and a membership card that allows you 10% off all your book purchases at Adventist book centers across North America. So write, call, or visit us online to receive your free Hands of Hope brochure to learn more about how you can make a powerful difference in God's work with the Hope Channel. Before marriage, men seem to be intentional about spending quantity and quality time with their girlfriends. They go out, they do all kinds of things, but once they get married, things seem to change. What do you think needs to happen, Elaine? How do we negotiate time together? I think it's very important for men to understand that after they're married, it's still important for them to spend quality and quantity time with their wives. Wives are concerned that once married, men spend a lot more time with the TV and a lot less time with them. So it's important for men to remember that now that they have wives, they need to spend more time with them. Well, couples need to engage in conversation. Be honest and kind and work it out. Realize that your husband needs to find out how his team is doing, but be kind and nice to each other. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship Service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. Jesus said, "Go." The Hope Channel is obeying. Tell the world now with the Hope Channel. The Hope Channel is telling the world about Jesus in every country, every city and village, in every home,
24 hours a day. The Hope Channel. For every woman, there is a call to serve. For every woman, there is a place for ministry. For every woman, there is a need to tell the world. For every woman in the world, there is Women's Ministries. Circling the globe with hope. Hope Channel. I can handle my alcohol. How often do we hear that? Alcohol is changed in the body by certain enzymes, mainly in the liver. So regardless of the amount of alcohol in the blood, it is metabolized at approximately 10 milliliters per hour. It takes the same amount of time to metabolize 1 can of beer, 1 4-ounce glass of wine, or 1 ounce of whiskey. Drinking any one of these each hour will maintain the same level of intoxication. What about associated food and drink advice one hears about? Drinking coffee makes a stimulated drunk. Eating food after intoxication makes a full drunk. Taking a shower after intoxication makes a cold and wet drunk. The best way to feel consistently healthy and remain in control is to break the habit. You're watching The Hope Channel. Poverty, illiteracy, woman's workload, abuse. For every woman in need, there is comfort and relief. For every woman who needs healing, there's victory. For every woman in the world, there is a call to minister. Reach out, get involved. If we touch a heart, we can tell the world. One of the biggest mistakes that people make after a marital breakup is to jump into another relationship far too soon. We believe that it takes 2 to 3 years for an individual to work through the hurts of a failed marriage. Examine what went wrong. Perhaps see a counselor and talk through some of what has happened. Admit the fact that you may have some bad habits and work to getting rid of those habits. In addition to getting rid of habits, you need to consider whether or not you've really healed emotionally from the previous relationship and whether or not you're ready to enter into a new intimate relationship with someone else. Seek professional counsel, allow yourself to go through the process of healing and being ready for a new relationship. A good rule of thumb is to move slowly and carefully with God's help through prayer. Hope Channel, the official television network of the Seventh-day Adventist Worldwide Church. A global network with 9 satellites, 2 uplink centers, and 7 individual channels. The Hope Channel Network ministers full-time in 9 languages, 24/7, to every kindred, nation, and tongue, reaching the world's 7 billion through more than 400 cable TV networks, more than 150 television stations, satellite broadcast, and the internet. In countries closed to Christianity, in crowded cities, to people hostile to the gospel, to your family, neighbors, and friends. To learn more about Hope Channel's exciting ministry or to order a Hope Channel dish, call 1-888-393-4673 or log on to www.hopetv.org. You can also write us at P.O. Box 4000, Silver Spring, Maryland, 20914, USA. Presenting the best news in the world. You're watching The Hope Channel. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship.
The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship Service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. Bringing hope the world over. Hope Channel.